All right. So now, Chigu, may I move on to my first core concept, please? May I move on to the first core concept? Yeah. All right. Thank you. Mesti saya mengalat habis kita je Cigo karang bukannya apa saya ni seorang-seorang dalam bilik ane. So karang bis kita pun inda berapa mengikuti. So if you think that I am fast enough because I know that this is not an easy thing to internalize, Cigo. Please stop me, Cigo. Jangan ni jangan kita laju. Alright? So first core concept, Cigo. KNK, KPK, apa kan ni? KNK, KPK. Cigo, hindi na pulang ada dalam research ni, Cigo. Ni just an acronym that I made up, Cigo. Just to make sure that you understand my the points that that I want you that I want to share with abis kita pada batangan ni. Alright? KNK tahu abis kita kan Cigo? Apa kan Cigo? Tahu abis kita KNK Cigo? Cigo. Oh, KNK ya, coba kita type. Siapa pernah mendengar KNK? Yeah, thank you very much, Cikgu Nurul. Kenali negara kita ni. Tapi kalian ni, Cikgu, patangani untuk differentiated instruction, Cikgu. KPK kita ni, Cikgu. Kenali tak penuntut kita ni itu, Cikgu. Bukannya saja kenali negara kita ni, tapi kenali juga penuntut kita ni, Cikgu. Alright, macam mana kita ni kan mengenali penuntut kita ni, Cikgu? I'm going to share with abis kita certain points. No, semua orang tahu kenali negara kita ni, di orang ni reply ni. Masya Allah. So, tapi Cikgu macam mana kenali negara kita ni sudah kita dikenali, Cikgu. Sekarang kita ni kan mengenali penuntut kita ni lagi. Macam mana? Alright? Now, banyak lebih daripada 5 orang. Okay. Now, kenali penuntut kita ni. Macam mana kita ni mengenali penuntut kita ni, Cikgu? Now, belum lagi differentiation ni, Cikgu. Belum lagi lesson ni, Cikgu. Differentiation starts by assessing students' current skill levels, passions, and preferred learning styles. Now, adakah saya bertemu kita tadi, adakah kita ni sudah cukup mengenali penuntut kita ni dalam kelas? You may want to do this juga masa awal tahun, atau you may want to start during the first day of every term, ataupun you can always use this to find out your students' interest during your starter activity, mana saja. Pak, ni, students readiness juga. Ada students readiness ini artinya macam-macam cara nih cikgu membuat cikgu. Ini these are just some examples that I can offer abis kita. Alright? These are just some examples. Macam contoh kita mengajar darjah 4. Kita ngajar darjah 4. Minta diagnostic assessment durang saja 3. Siapa penuntut kitanya? Berapa berapa markah durang masa darjah 3 dia tu? Ataupun stop terus mengajar darjah 4 atau sudah rasa saya belum lagi culture kita ni, belum lagi kita ni membudayakan menggunakan diagnostic assessment as a tool to find out who our students are, Cikgu. Minta arah guru-guru yang pernah mengajar anak-anak ini. Siapa sebenarnya penuntut yang bisa kita ambil ni, tahun baruan ni, Pak? Alright? Because we want to identify gaps and strengths, and then boleh juga engaging students with effective starter activities. Artinya nih, kita kan start sekiranya topik mengenai dengan, maaf, I don't want to use maths topic, macam sekiranya science, sekiranya kita akan mengajar living things, bah. Kita akan mengajar living things. So, you may want to ask some prior knowledge, apa kefahaman kanak-kanak atau mengenai dengan living things, mas arah starter kita. Supaya secara rambang kita tahu siapa durangan ni, bah. And I will demonstrate this later, Cikgu, macam mana cara membuat barangan ni. Okay, ini I'm just going to share with kita these 3 points dulu. Second point, Cikgu, interest. Not just giving opportunities for students to explore self-chosen topics. Bukannya self-chosen topic sahaja tu cikgu maksud saya. Tapi sekiranya apapun topik bisa kita ajar, Pak. Contoh, sekiranya, bagi saya contoh, cikgu, siapa mengajar satu topik tadi pagi, please? Saya mau pakai contoh saya mau memakai contoh habis kita. Apa topik habis kita tadi pagi, cikgu? Anyone want to volunteer, please? Cikgu. Subhanallah.
Satu topik saja. I want to use your topic, Bacigo. Saya nak mau, karang Ichigurnya membuyung, ia mungkin ani. Saya mau pakai topik habis kita. Can I have a volunteer, please? Decay equation. Decay equation, alright? Cikgu Cornelius, saya ni the job handal benar physics Cikgu Cornelius. Last saya mau mengambil physics sana, O-level Cikgu Cornelius ah. So, I don't want to use decay equation, tapi saya gunakan Cikgu Nur Adiana, batas pergaulan lelaki dan perempuan di dalam Islam. Can I use that topik Cikgu Adiana, contoh lepas kita ni mengajarkan tu batas-batas pergaulan lelaki dan perempuan di dalam Islam. Contoh Cikgu Adiana, mungkin juga ada, pasal kita tahu penuntut kita ni, ada yang suka macam melukis-lukis, ia melukis batas pergaulan lelaki dan perempuan dalam Islam. Ia melukis cikgu, macam mana dapat, yang dapat, macam mana yang dapat. Apa contoh? So, buat arah kertas lukisan, ia bagi kita. Ia kongsikan arah kawan-kawannya. Tapi ada penuntut kita, Cikgu Adiana, yang suka bersyarahan, suka berceramah. Okey, esok ia akan memberitahu kelasnya 3 minit saja ataupun patah tu 3 minit itu. Seminit setengah saja mengenai dengan topik batas pergaulan lelaki dan perempuan di dalam Islam. We want to see proof of learning, Baciko. We want to see proof of learning. Bukti yang ia paham apa yang kita ajar ia pasal topik ini, Ciko. Mana evidence of learning? Tapi ada orang yang mungkin ia suka melukis, mungkin ia suka membagi syarahan, mungkin ia akan membuat video mengenai dengan batas pergaulan lelaki dan perempuan di dalam Islam. Dibuatkan ni video, cigunya. Aku membuat video, ia bilang, anak-anak masa ni pintar, cigu. You never know, because kita ni pernah tanya siapa yang pandai membuat video dalam kelas. Video pandai dorang ni, macam-macam kepandaian dorang. Mungkin juga ada orang yang ia indah pandai akan membuat video, dia akan pandai dia akan pandai macam membuat cerita a short paragraph on batas pergaulan lelaki dan perempuan dalam Islam. Ia mau patungnya. Membawa patung-patung di rumah, diceritakannya, diexplainnya dan sebagainya. Ada saja cara kita nih yang dapat kita digunakan untuk menjadikan atau bahan bukti yang kanak-kanak belajar dari kita nih, Ciko. Alright? Sekarang saya explain lagi ya. Macam ini kirakan dia membuat video on mathematics concepts. Boleh je. So, macam-macam cara. And we do not expect habis kita membuat barangan ni tiap-tiap hari. We do not expect habis kita membuat barangan ni tiap-tiap minggu. We do not expect habis kita membuat tiap-tiap bulan. Syukur tah kalau once a term, Bacigo. Once in each term. Atau Bacigo, jangan tempat kita menyeksa diri kita, tapi kita ada bahan-bahan ni dari durang, Bacigo. Kenapa? Kenapa saya insist bis kita mesti ada barang-barangan ni, Ciko? Untuk jadi perisai habis kita, bah. Bis kita kena observe jam-jam itu, aturannya guru itu yang mengobserve bis kita, melihat bis kita. Tapi kalau lepas kena observe, kita lihat kan bahan-bahan kanak-kanak kita. Oh, baru ya. Itu bah, yo, macam perisai kita, bah. Ni, Ciko, dorang belajar cuma ni. Ada bukti, Ciko. Ada bukti kita ni tu bah. And then yang syoknya cikgu kita ni bagi pengalaman kanak-kanak tu cikgu. Kita ni bagi dorang pengalaman. Atau ba cikgunya, cikgu ni yang ada les siya membuat. Dia keluar exam ni, barang-barang macam mana ni. Bukannya akan pasal exam saja barangan ni cikgu. Bukannya pasal exam saja. Atau ba evidence of learning. Bukannya kanak-kanak tu buang masanya membuat video. Bukannya buang masanya membuat segala creativity yang dorang sediakan tadi pasal lukisan kah apakah tu na masa dorang membuat barang itu belajar masa dorang baciko belajar masa dorang okay and then learning profiles juga ask your counselor school counselor juga mengenai dengan vak ni juga mengenai dengan vak ni school counselor ada ni learning profile untuk semua penuntut di sekolah di kita. So mintalah kaunselor pasal anak ani ya macam mana caranya belajar, caranya visual kah, melihat kah ataupun caranya audio kah ataupun kinestetik mesti membuat barang. So
we got to no once we get this information from our school counselor, then it will be giving it will give us opportunity to know our students better juga. Alright? Now, macam mana kan buat barang-barang ni? Saya akan netkan abis kita. This is my way of um, if I want to know more about abis kita ni juga, ani dalam training ini abis kita penuntut saya, okay? I am demonstrating. I will be demonstrating ang abis kita macam mana saya akan membuat barang ini juga. Macam mana daya saya, cara saya untuk mengenali diri abis kita dengan lebih lanjut lagi. Bukannya sekadar kan masuk kelas, dorang ini penuntut, ajar, keluar. Intentah kita ni tahu siapa dorang ini, Pak Cigo. Alright? So, you may want to do this activity. Kanya, kali ini kita ni online kan, Chico. So, berbeza sedikit cara online saya ni sama kalau kita ni physical, Chico. Kalau physical, kemarin syuk pulang kita ni membuat ni. Tapi yang tak apa-apa, ni syarat saja saya melihatkan habis kita, macam mana saya, apa yang akan saya buat kalau saya akan mau mengenali penuntut saya, Chico. Excuse me, Chico. Bismillah. Okay? Now, saya menyediakan 3 station juga untuk habis kita. Alright? Saya menyediakan 3 station. Station yang pertama, saya mau bis kita beritahu saya juga, saya mau bis kita beritahu saya, apa tahap confidence habis kita dalam differentiated instruction ini juga. Rate your confidence. Beritahu saya juga, kita sama ada kita baru-baru, tidak pernah membuat differentiation, tidak pernah membuat differentiated instruction, you are still a novice dan kita mau benar-benar tahu macam mana cara buat. Tapi ataupun kita ni orang yang intermediate pernah membuat differentiated instruction, pernah dalam kelas macam mana, tapi tidak saya tahu lurus ataupun ini tu cara saya tu, tapi pernah buat, bukannya baru-baruan. Ataupun habis kita tahap expert yang tahu aku semua sudah juga ni pasal differentiated instruction ni. Walaupun aku hindi ikut training kita, kami andang tahu sudah ni yang barang-barang macam ni. So adakah kita expert? So I want to know siapa because I want to get all this information nanti untuk menyediakan future training session saya. You know something like that. So saya mesti ada station ni untuk bertanya arah habis kita sekarang. Alright? And then ani interest station juga. Beritahu saya apa perkara your top 3 passion on sticky notes and then taruh dalam arah interest board. Ada saya milahkan board. Okay? Now, these 3 top passions juga, kalau macam boleh je beritahu anak-anak kita what are the 3 top hobbies ataupun apa-apa topik. Kalau topik saya ni juga, your top 3 favorite teaching strategies. Strategi mengajar apa saja yang kita punya, yang paling kita suka mengajar, yang kita gunakan dalam kelas. Adakah think, pair, share, adakah grouping, envoy, adakah kita mementingkan question and answer on general inquiry question, apa-apa, beritahu saya please. Cuma tu. Alright, so atau interest station. Taruh arah sticky note, durang rakat. And then lepas habis kelas, saya baca. Ataupun cikgu, arah third station, saya sediakan questionnaire. Saya sediakan questionnaire juga arah third station ni untuk bis kita buat. Oh, ada jawapannya sekarang. Oh, ada atau yang memberitahu bis kita jawapan ani. Mungkin juga kalau bis kita mau tahu penuntut bis kita mengenai dengan topik. Sekali kita mengajar maths awal tahun. Kita mau tahu kanak-kanak kita suka topik yang mana satu ataupun topik yang durang indah suka. Bagi questionnaire durang menjawab, durang beritahu kita. Something like that. So cara saya mengendalikan topik ini juga activity ini masa kalau face to face, saya buat macam mana cikgu? Saya buat macam mana? Now saya taruh arah board readiness station. Rate your confidence in differentiated instruction. Saya tanya guru-guru ini. Maaf cikgu macam ada berapa tarang saya tanya guru-guru, saya tanya bis kita, saya tanya participants. Nah, 2 orang cakap dia masih novice. Tapi majority yang attend kemarin di Tutong ni Cigua, majority orang cakap nyanyi ia intermediate. Ganya
Iya tu, dorang dah pasti semada lurus cara dorang ataupun indah ataupun dorangnya satunya lakat lagi orang yang observe dorang dah puas hati pasal itu dan ini dan segala macam. So macam mana kita ni kan menjadikan cikgu differentiated instruction ini sebagai aktiviti yang bersahaja saja. Indah payah kita ni kepisan-kepisanan memikirkan, payah ya macam mana kena macam mana. Saya nak buat tu bercikgu sebenarnya. So that's the reason why we meet this afternoon. This is the first core concept. We will tackle that second core concept sekarang. Okay, so ini first station, readiness station. Contoh juga. Second one, saya mau tahu apa interest habis kita. Saya mau tahu apa interest habis kita. Sama juga, durang taruh apa durang punya top 3 passion. So, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 orang menaruh apa durang punya passion dorang juga. Alright, so ada kan siapa dorang suka macam mana. Kalau majority makai station rotation, sikit-sikit station rotation, sikit-sikit station rotation, tapi tidak efektif. Boleh je lepas ni saya akan dorang kali boleh je saya taruh training slide saya, training session saya boleh je activity station rotation, tapi saya lihatkan dorang macam mana me-activate, macam mana cara yang paling lurus buat station rotation ni. So something like that. Supaya saya kenal siapa bis kita ni. Alright? Ataupun cikgu the third station cikgu VAC questionnaire. VAC questionnaire ni sudah saya beritahu bis kita tadi, bis kita yang beritahu saya, bis kita ni orang visual ataupun orang audio ataupun kinestetik dan bis kita beritahu saya apa alasan-alasan bis kita. Dia berpadukan ini apa saja lah. Questionnaire ni boleh apa saja ni cikgu. Ini saya contoh saja because bis kita nak payah buat VAC questionnaire ni pasal ada sudah responses dari kanak-kanak melalui kaunselor sekolah masing-masing. Alright? Ini apa ni cikgu? Kami exam week masa ni. Okay. Practical skills versus academic knowledge. Alright. Okay. Sekarang saya baca lagi tu. Now, atau cikgu. So first core concept kita ni cikgu, get to know your students cikgu. Kenalitah penuntut habis kita dulu sebelum kita ni kan dalam classroom mendifferentiate task durang cikgu. So second core concept cikgu.